আসসালামু আলাইকুম প্রবাসী ভাই এবং বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আসুন হিন্দি ভাষা শিখি। নতুন প্রবাসীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও। আজকের ভিডিওতে থাকছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ হিন্দি বাক্য যা প্রতিদিন কথা বলতে আমাদের সবারই কাজে লাগে। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি। সে দেখতে তোমার মতো। वो देखने में तुम्हारा जैसा। সে দেখতে তোমার মতো। वो देखने में तुम्हारा जैसा। সে দেখতে খুব সুন্দর। वो देखने में बहुत खूबसूरत। সে দেখতে খুব সুন্দর এর হিন্দি वो देखने में बहुत खूबसूरत। আমি গোসল করতে যাচ্ছি। मैं नहाने जा रहा हूँ। আমি গোসল করতে যাচ্ছি। मैं नहाने जा रहा हूँ। আমাকে ক্ষমা করবেন। मुझे माफ कीजिए। मुझे माफ कीजिए। কাল তুমি কোথায় ছিলে? কাল তুম কাহা থা? কাল তুমি কোথায় ছিলে? কাল তুম কাহা থা? আমার জন্য কিছু নিয়ে এসো। मेरे लिए कुछ लेके आना। मेरे लिए कुछ लेके आना। কি নিয়ে আসবো? क्या लेके आने का? क्या लेके आने का? যে কোনো কিছু নিয়ে এসো। कुछ भी लेके आओ। कुछ भी लेके आओ। আমি কাজ করব না। मैं काम नहीं करूँगा। আমি কাজ করব না এর হিন্দি मैं काम नहीं करूँगा। যা মন চায় তাই করো। तुम्हें जो करना है करो। तुम्हें जो करना है करो। যে কোনো কিছু নাও। कुछ भी ले लो। कुछ भी ले लो। ভেতরে আসো। अंदर आओ। ভেতরে আসো এর হিন্দি अंदर आओ। আমি কাল বাজারে গিয়েছি। मैं कल बाजार गया था। আমি কাল বাজারে গেছি। मैं कल बाजार गया था। এটা আলাদা করো। इसे अलग करो। इसे अलग करो। তুমি কিছু বলছো না কেন? तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? তুমি কিছু বলছো না কেন? तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? আমি এটা চেয়েছিলাম। मैं ये चाहिए था। मैं ये चाहिए था। তোমাকে বোঝানো খুব জটিল। तुम्हें समझना बहुत मुश्किल। तुम्हें समझना बहुत मुश्किल। আমি খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠেছি। मैं बहुत जल्दी नींद से उठा था। मैं बहुत जल्दी नींद से उठा था। আমি কি এখানে বসতে পারি? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? আমাকে ক্ষমা করবেন। এর হিন্দি मुझे माफ कीजिए। मुझे माफ कीजिए। কাল তুমি কোথায় ছিলে? কাল তুম কাহা থা? কাল তুমি কোথায় ছিলে এর হিন্দি হবে কাল তুম কাহা থা? আমার জন্য কিছু নিয়ে এসো। मेरे लिए कुछ लेके आना। আমার জন্য কিছু নিয়ে এসো এর হিন্দি मेरे लिए कुछ लेके आना। কি নিয়ে আসবো? क्या लेके आने का? क्या लेके आने का? যে কোনো কিছু নিয়ে এসো। कुछ भी लेके आओ। कुछ भी लेके आओ। আমি কাজ করব না। मैं काम नहीं करूँगा। मैं काम नहीं करूँगा। আমি কাজ করব না। मैं काम नहीं करूँगा। যা মন চায় তাই করো। तुम्हें जो करना है करो। तुम्हें जो करना है करो। যে কোনো কিছু নাও। कुछ भी ले लो। कुछ भी ले लो। ভেতরে আসো। अंदर आओ। ভেতরে আসো। अंदर आओ। আমি কাল বাজারে গিয়েছি। मैं कल बाजार गया था। मैं कल बाजार गया था। এটা আলাদা করো। इसे अलग करो।
এটা আলাদা করো এর হিন্দি ইসে আলাগ করো। এমনি বসে আছি ऐसा ही बैठा हूँ। এমনে বসে আছি এটার হিন্দি ऐसा ही बैठा हूँ। আমাকে যেতে দাও এর হিন্দি मुझे जाने दो। मुझे जाने दो আমাকে যেতে দাও मुझे जाने दो। খাবার শেষ খানা খালাস। খাবার শেষ খানা খালাস। এখন সবাই কাজে চলো अभी सब काम पे चलो। এখন সবাই কাজে চলো এর হিন্দি अभी सब काम पे चलो। কিছু দরকার ছিল कुछ जरूरत था। কিছু দরকার ছিল এর হিন্দি कुछ जरूरत था। কি দরকার ছিল क्या जरूरत था। क्या जरूरत था। কি হয়েছে আমি জানি না क्या हुआ मुझे पता नहीं। क्या हुआ मुझे पता नहीं। তুমি চলে যাও तुम चला जाओ। तुम चला जाओ। আমি পরে আসতেছি मैं बाद में आ रहा हूँ। मैं बाद में आ रहा हूँ। মনোযোগ দিয়ে কাজ করো ध्यान से काम करो। ध्यान से काम करो। এখন কেন নয় अभी क्यों नहीं। अभी क्यों नहीं। অনেক বুঝিয়েছি बहुत समझाया। बहुत समझाया। তোমার কাছে পাঠাচ্ছি तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। তুমি খুব ভাগ্যবান तुम बहुत खुशनसीब हो। तुम बहुत खुशनसीब हो। আর কিছু বলবে और कुछ बोलोगे। और कुछ बोलोगे। আমি যা শুনেছি তাই বলছি मैं जो सुना था वही बोला। मैं जो सुना था वही बोला। বাহিরে বৃষ্টি হচ্ছে बाहर बारिश हो रहा है। বাহিরে বৃষ্টি হচ্ছে बाहर बारिश हो रहा है। সে মিথ্যা বলছে वो झूठ बोल रहा है। वो झूठ बोल रहा है। সে মিথ্যা বলে না वो झूठ नहीं बोलता। वो झूठ नहीं बोलता। তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে আমাদের সাথেই থাকবেন।